Bubagra, Bubagra, Tipramotha, 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 YTF, YTF, DWF, DWF, Bubagra ke, Bubagra ke, Bubagra ke, Tiprasa ke, Tiprasa ke. Thank you. Interview nibo ekটু. তিনি শিলাশরী পঞ্চায়েতনি কুঞ্জরি মগ পারাও जों कायसा गुरा सभा बुबाग्रा गिरातिबान थानसानि मेसेज जों थाइका जों बेलाय खुसि और चिनि कुंजरी मग पारानि जत चिनि मामु संरक खूब हैप्पी अजागा बर इंश्योरेंस देखा जे कामिंग सुनो एनी टाइम अजरि बिसिर संगा वार खाइके अजा खाइके 100% बर कप्लाय खाइरनाय आबागे चिनि 19 दफानि जाति रगनो चिनि थानसानि मेसेज जों मनो मानो जे जों और मग चाकमा देवमा रियां पिता और जत तंगो जों थानसाके जों तंहांके जों बिसि इलेक्शन सिमिया जों चिनि 2023 प्लास चिनि गिरातिबा जों 100% जों मानाय मुचिनि विश्वास जों नारगो चिनि बुबाग्रा चिनि जों बुबाग्रा हामबायदो चिनि जों बुबाग्रा आमाके जों असंदर जानाय कारण बुबाग्रा आमाके थानसा देखार रास्ता उनि যদি উপায় না করে আমরা কখনো থানচা হবে না তুই মহারাজ যে থানচা আমরা উপায় দেখিয়েছে রাস্তা দেখিয়েছে সে রাস্তা আমরা কখনো ভুলবো না এখন কুঞ্জরি মগ পাড়াতে আমরা যে থানচা এখন তো মগ চাকমাহাল আমরা সকল জাতি আছে থানচা হয়ে আমরা আছি এবং আগামীতে থাকবো এবং আমরা থানচার মধ্যে দিয়ে আমরা গিরাতিবান 100% নিয়ে মহারাজ নেতৃত্বে আসবো থ্যাংক ইউ এবং সবাইকে ধন্যবাদ এবং সোশ্যাল মিডিয়াকেও ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ